Unity. Unity. So sorry. Ibang Unity mo na si ano? So sorry ka yung may Thailand. Thailand. FUNT. FUNT yung huli ng pangalan. Dikit sa akin, huwag Okay, kayo lalayo okay. para sayang yung 10 seconds na buff eh. Pero ano, so sorry muna. Masakit yan. Unahin natin. Pangalawa yun. Sino walang helmet? Si Abok. Dikit sa akin ha, huwag kayo, Taas dikit tayo, kayo taas literal. tayo. Dikit kayo literal kasi may reduce to eh. Taas tayo. Okay. Watak. Okay. Dikit dito sa akin, dikit sobra. Tara. Dikit sobra ha. Ah. Game. Anong target? So sorry. Tutuhataan ka. Okay. Tutuhataan ko ah. Atak, ayan. Nice attack dito, Marcos. Oh, kita. Okay. Patay. Sigurado. Oh, sax unit. Oh, huli to. Start ka muna, Brad. Oh. Basic. Veterans. Veterans. Ah. Puro battle stop yan ha. Apat yan. Nakalaban nyo na to, Matt. Oo. Masakit kang veterans yan. Baka di rin mahila, basta target lang veteran. Bok, unahin ako neto Baba. Marv, Dikit dito sa akin ha. Marv. Oh. Go. Veterans ha. Dikit sa Una. akin, malalalayo. Dikit sa akin. Ah. Oh, kinukuha nila. Huli to. Huli. Oh, silence lahat yan. Veterans. Sakay mo yun. Sige yun. Shit. Tatakbo lang to eh. Charot mo yun. Okay, takbuhan mo lang yan, best. Veterans lang kami. Wala akong ano. Ikot-ikot yun lang pagka ano. May hila ko to ah. Huli. Patay na veteran. Daddy T. Yan, nasa akin late ah. Dade. Atras ka, Swan. Medyo ano, stun ko. Okay, wala na. Yan, na-micro ko na. Ayan. Micro ko na. Mistan pa ako ah. Oh, ako yung FF. Okay, Matt. Okay. Hindi po. Gago, bakit? Tulong. Takbo lang, Matt. Takbo lang. Ah, tatakbuhan ko. Silence yan ah. Yung Okay, walang Eri Nasi tayo. Yung Lucifero. Disregard. Okay. Okay ha. Habulin ako nito, wala to. Okay, hinata ka pa. Putik na mo. Basic. Pulot ko, Matt. Break. Just break. Gas break. Ito man sa gas break. Sige. Dikit sa akin, Buka, kasi mag-immune ako. 10 seconds to. Jaws break. Dikit muna 5 sa akin. Pag sinabi kong go tayo. Baba tayo dumaan, baba. Baba. Dikit Just sa akin break. ha, dikit ha. Saglit. Hindi ko ma-target yung ano. Game. Lalim. Okay. Okay, hatak pa lang ako dito. Dito. Atak ay. Ito to, hatak ko. Tayo na yan. Stun yan. Patay. Isa. Ganito lang pa ako. Oh, silent na yan. Sarm ko yung ano. Napatay ako ah. Saan punta? To the moon. Supremo. Nice. Nice. Patay. Patay si Swag. Oo, sasaglitin ka niyan. Matay agad yung sabok eh, no? Nakapitan. Pangit ang lalim naman doon. Yung ano, yung target natin, gago yun. Kaya talaga yung malambot sana. Hindi ko matarget ka sa pinakalikod. Baro na ito. Kasi yung mataas nila. Hinahanap ko. SMS. Yung ano muna? Dalawang archer. Yung archer muna.
Hope. Yung may hope Tsaka yung may dulo. Curry. Hope tsaka may Curry. Mukha lahat. Tayo baba. Oh, kunin ko rin oh. Kunin nyo. Kunin nyo. Harangan ko dito. Nahila Yung ako. hope. Patay. Ito ka Curry. Okay na. Patay na po natin. Silent. Ito na. Tayo eh. Ayan. Yun. Si ano ha, Si Milagro. high standard, High standard. sasabay Si Milagro. Milagro masakit yan. Milagro. High standard muna tayo ha, high standard Ay, apat Milagro. na sila. Sino FF? High standard? High standard Milagro. Parang wala nga yung bow eh. Hanapin ko muna. On mo. Dito ba sa back? Una ka. Wala. Milagro tayo. Milagro. Pamark. Saglit. Okay na. Kuha ko na. Huli to. Huli. Milagro. Okay na. Wala. Kahit sino na. Alright. Cobra pa kalaban sila Mr. Moore. Ano tayo? Wala ka swag? Ada tayo. Sino? Ada. Ada Busway DC. Ada Busway DC. Ada Busway DC. Ah, si ano? Hello. Kaya mo X. Tara. Pa-X si Ada. Ata ko ah. Ata ko. Oo. Mga target na ako sa likod. Ito maano. Ito na. Huli. Oh. Ada lang. I mean. Nag-immune. Boss Wayne. Patay na. Boss Wayne. Teka, hinabol si SWAT. Nice shot. Yeah, Boss Wayne. Boss Wayne na, Boss Wayne. Oo. Punta na sa akin. Kaya na. Huli ano? High school! Puro si Mr. Moore. Okay na.